A few moments later. So amo nang tinangtang yung alternator guys. Amo nang itangtang. Ay amo nang kanang sa carbon brush. Long natangtang guys. Si BJ ang nagtangtang guys kay nagkuhan ko og guys. Video ba guys? Yan na guys. Ayan guys. Tangtang yung alternator namin guys. Pero meron pang nakalak sa alternator. Ayan guys. Malapit na ang tangtang. Yan guys, wala pa. Maraming